Inch'Allah, chef connaît le Mans, il a fait ses études à l'Université internationale Al-Mustafa de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il a terminé en Liban. Aujourd'hui, il est ressortissant pour venir servir la communauté Al-Bayt, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire. Il a pour thème la violence conjugale, Inch'Allah. Nous allons l'appeler pour venir nous décortiquer, nous faire goûter comment briller sa connaissance, Inch'Allah. Accompagnez-le avec des salawats. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan daiman abadan sarmadan lan kita wa la nafad. ثم نصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا الذي بلغ الأولى بكماله وكشف الدجى بجماله وحسن الجميع بصالحه الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المسمى في السماء بأحمد وفي أراضينا بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين عذاب الله عنهم ريسا وطهرهم تطهيرا. الحمد لله رب العالمين. يا إخوة الأعزاء، يسرني غاية السرور أن أجلس بين أيديكم في هذا الشهر المبارك وفي هذا يوم مبارك بطلوع فجر نور فاطمة الزهراء عليها السلام. بداية أرفع أسماء آيات الدعاني إلى مقام الرسول الأعظم وإلى مقام سيدتنا خديجة الكبرى عليها السلام وإلى جميع أئمة المعصومين وبالخصوص إلى ولي الله الأعظم حجة ابن الحسن أجل الله فرجه الشريف، وإليكم أيها المشايخ الكرام والمستمعين. هنيئا لنا جميعا بولادة سيدة العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. أنسي لا خير لك أو خير على مكلا. أمسكي منا نوي ألبيتوكا سكي أمالا دلي سكي نيون شاما كادوان شيكونو على مكلا. ka don shi kono kenya ani lafiya la ala makela. Alhamdulillah wati kurunguso antina kuma nyebla janya sabu wati tala doni la me sabama anya dondoron ameni sonja kenelika ame wasa keneka ame nyaga keneka ame kuna wulu keneka ame dametiya kenelika sabu ame kenamika ni ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alika wasa kene anakan sonja kenelika amala deli kan sabati khatumira yakan ala makela ate do mashila. Alhamdulillah albetu wa foti ko lu ga jama ko shiyatuna yafrahuna li fara'ina wa yazanuna li uznina ko lu kirasu ko ga jama kulo o be sonja no kan sonjai o be tusu kashi no li kirasu ko ka tusu kashi. Alhamdulillah ate sigala fiu ka fo ani albetu ga jama ko ye sabu mu ko son ambe kenemika ami ala kala kan sonja keneka no ye adum so Zahra Fatima Zahra alayhi salam alimi nala yani kira la ka ke gado yama kira ka dukashi kofe akanda goshili kofe kape wati jumama jumalu kalu yemugama nana nasi kwa mu nyana maya ante sira la fiu ka fo ame alu betu ka jenko amala dili akono ala makela kanto akono ala makela olamba do anya don mauma ni Fatima Zahra soro kaba ya bela jelen soro sabu ala ka danina ayekira Muhammad de mangutu ka foko Muhammad le sir wujudi ako Muhammad ma kwanta sir wujud
ni ala ka dani gundo o bi muhammadi mais ko ale ala ka gundo pepo ko le Fatima Zahra ala ka gundo a depo o le Fatima Zahra alayhi assalam o ko so aka mangutula kira kuma mangutu kuma dola ko nure kira kuma fa ma ko zungu o kira ni ka ko muna ibi zungunen tabi ka da Fatima Zahra ma aqul annaha ajma'at baina nur nubuwati wa nur imama ko ali Fatima Zahra ko noro flati sabu ko Fatima Zahra alayhi assalam ko ayi nabi man noro ani imam yan noro ko yo flaka amala deli kan do hormala alama kala kan do hormala alama kala utanga wala dai budum mi Fatima Zahra la nangwa manda do la sisa antena se angala nyinima no te budu chama pade bi Fatima Zahra alayhi assalam albisa kan do hormala alama kala wala dam jila amma bi o de jumaye tiati kero te na gasisa no yi violence conjugale o wala dale dila amma koina moka amba lo ni sujet mi tem mi c'est très vaste c'est très vaste parce que ame côté de l'état nangwa manda do appelante na c'est la nyinima o lambe wa muke comme bi ame amba o kaluna Fatima Zahra bunye kama akadanye bi anga amba o favoriser au côté là sabu nangwa me kuma violence ka slash là de kedo be nyame yo ko il est violent il ta me yo ko elle est violente après le nyona da fanga famia violence c'est la clé parce que kuma classe za actuellement nanga jete mrema e wala jamu ne beti atiri mikono chatiri keleka musokele tu mbekene ka ulu beshinga yekulu violence de musokele tu le fait ha ko bita chatiri ko ko musokele tu kane musokele tu do be ils sont très violents que musokele tu do be ala mbe sabama ema do be o be ale sai ko musokele ni sharia ko be appliquer ka itakanga boshilali madola mala sere boloma aya kuma geni doye ana muso be nyona mala sere boloma sharia la ama sharia fam ele be furu kono yen kanyem wo yake ka kono la wal muso la anga ko wal muso wali be o manganda mnena awula ka be muso fusa anyingala ko mukela ko muso yalla kale to je sidala ko ale ka kono la wali dina ko si furu la sharia la muso kan ko kechela wa sharia la muso kan ko kewa bon anta dale sharia fam do mina abina so mina anga wole kele ka fa ngoche on ka négocier na ngomi sharia ko ko yande iganga fakali tout temps Joba essaie ko bo dépend sharia no sharia la iganga funga fara e ko sharia la muso manga achela gosi sharia la ni sharia kanga appliquer siza iganga fara donc asumana donc là na ngame kuma akula ko kuma violence conjugale ka mais ne bolo est-ce que kona kuma na furu kan yoro est-ce que kuma na violence ka wa furu yere nana le ka violence la gosi binango violence kuma dola be jam pote na me ko bukana violence yo bi ko duma yi o le ningele furu kono ningele ya furu kono o le violence conjugale furu kono ningele ya ade jaw dama kunga ade jaw kunga kuma dola abe muso kunga il faut que ko fam mais amese ka fo aga chala abe wolo ka bo cheoli la parce que mugo so no mo joro famu no mo joro lo wal man no yo joro to no ma joro la parce que kona aya do be cheja ma be ka santé o aya le ka o muso lagoshi ko sabu ko ala ka ko do muso buru ko bi na kuma nyene wa ko se mo le père de famille ko ala ko kona ko arijal kawamuna la nisa arijal kawamuna la nisa ko chaw le fanga bu muzoka angara mo kawamuna ne ka gorfa mjogodi ala bo arijal akuya ala musa ala nisa ama bo arijal akuya ala nisa ama bo arijal ashidau ala nisa ako arijal kawamuna ala nisa ibe giya ka kawamuna ko le fle ika kante arab kan be ka fo mo ci ka kande mais o be ka kawamuna ne tradi kedo ko ala ko kona kono kew fanga le ka bunzo ka ala ma fanga ba ko fole ako kew le kanga joni muso ye akara mo ko be amese ka ta sikene wo kanga galon dige ankara mo ko nyefe o jela ga to kona de
ni ka mera kuna kawamuna ko kayimu joye min don men pe kawamuna nana ala siga to mubalaga ko chao siga tala de aw de ganga joni musoyi kawamuna ko de chao ay joni musoyi amba obina nsoja ko ha jajo le ganga pegewa d'accord ni chao jolani musoyi muso ganga debol fana ko fana peyo ala ambe sawaba ma violence ni esra fla le chao tamate kuma dola chao bo jorota ota famia oluba esaye ni te benga sokono ni te benema ankara mogo ala ko ikanga joni muso ye ika sharati ala sharati le be italanga famu na biko violence be sharati violence te de chere ka sharati violence sharati le be ala te ntekene galu kono mais yelu ko ateke galu kono si quelle base sharati no bi bulala ala ambe sawaba donc là violence beba la wallahi ala kuma pour ga yoro violence kuma tay mina aya sabafle an kana mo be ya an ga jate ne nyof pour aya la ko to di wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ako litaskunu ko jaw Femi la tigela nyonche ani musoche fu nyonya la litaskunu ilayha wala saka se ka basiki soro ni musoje bilanzi kuma be yawa bilanzi ona basiki be yawa bilanzi e an reka ko e ni ala ka bunte ala ko litaskunu ilayha bo femi yele be na ni basiki ya kala ko diama fra kombinyo mi be no be se ka basiki diama ko wajala bainakum mawaddatan wa rahma tama me kuma ni kiya kuma yi be kiya joro ata don do ere pana ya do mo joro la wallahi violence ya nga ko e pandini na yo ayato yi ala bina ko yo la sura bin sai kono ko wa ashiruhunna bi ma'ruf wallahi wati kona ko ay muso bere ni nyuma ye ma'rufun be ma fe jamanika maarufu kona la nyene fleli bala ibini muso fle wati na benika sukaji wati makani nye jo ala zangwa kan nye kuniye ala ko nte jenaye wa ashiruhunna bil ma'ruf wati min nay sukana ibado ni kuma na ibina kuma langolon fo wati kana kuma sare musula wa ashiruhunna bil ma'ruf ala be sabama hakini mala dama ko nye ko doye bele ko abada ngose che kunti sonuma muso kunti sonuma e te son ashida joro do zama ka jola ere shita joro do zama ko bina joro la che ta itra ala ko arijal kawamuna ala nisa ko chawle be muso ka e chawle muso ka angara mo ni jime anye foyege Allah be so bama ko nu be c'est basé sur le faux ni ko na mi be ne te sonuma ele te so mani muye ko flado ni te so mani ga akilnaye we galonde ni te so mani ni ndiwe we galonde nte so ma ibi nani dalute nte so ma sikel bas ete so mani muye an pasatire arrange we galoye wa ite so ma parce que muko so amma e akilma fam we galonde ite so mani dalue o de ke Allah be so abama akilma la dama no de violence ala ma violence foroshi fu nyonche ni ala ka furu mangutu fule abafo ni kanu bla ni nyonche ani hine abina ko la washiruhunna bil ma'ruf abina ko haya wala hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ni aya nu be makobe tafsir wala ni na me wati korongo so parce que ay kalmatu libasu fule arabu kana libasu ni ya me ko sutrana ko hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ko jawe muso ka sutra finiye muso ye jaw fana ka sutra finiye village kuma be atey mais on a bolami parce que ça a été mal fondé pour nous chama mais ça a été mal fondé akini ala dama pour me sabat la ñoo nege kan ani ñoo jamfa kan ni ko mbolo go bal mogola wa te bal mogola village ko te pour ko no le violent mais anana akina ni notre ala tatew amala deli kambe sababa ma ala makela min bela ni ga libasi refle ala be kuma
ni an ka faamu bɛrɛ de ye a ko cɛ ye muso ka suturafini ye muso ye cɛ ka suturafini ye ne b'aw ɲininka o fini jɔyɔrɔ ye jumɛn ye adamadenya la fini jɔyɔrɔ de ye sutura ye a b'i lɛbu sutura fini jɔyɔrɔ de ye jumɛn ye a b'i latanga ka bɔ tile ma a b'i latanga ka bɔ nɛnɛ ma fini jɔyɔrɔ de ye jumɛn ye a b'i masiri jaa cɛw ye musow ka masiri ye musow ye cɛw ka masiri ye cɛw ye musow ka tanganan ye musow ye cɛw ka tanganan ye libasi b'o de di an ma ko an kan ka ɲɔgɔn tanga cɛ kan ka muso tanga muso kan ka cɛ tanga o waati jumɛn de ta e b'a dɔn i kan ka muso tanga i man ka tanga muso kan k'o dɔn waati jumɛn parce que fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɔ ɲɛnen bɛ an ka furu kɔnɔ fo fɛn kelen o de ye jumɛn ye muso ka droit cɛ ka droit o ɲɛ ma ɲɛ yɔrɔ si an b'a ɲini k'a dɔn sango k'a appliquer a ma ɲini ka dɔn mɛ n'an ka furu bɛna kɛ kuma o kuma n'i ko i bɛna bɔ muso la falakaw balakaw ko nin ye an ka laada ye tuma dɔ la laada bɛ taa gbiri an ma an ka furu kɔnɔ ka tɛmɛ ala yɛrɛ ka sariya kan an ka furu caman bɛ yakariya k'a retarder foyi tɛ sariya tɛ dɛ laada de bɛ k'a retarder laada de bɛ furu caman to kɔfɛ fo ka taa se san kelen san fila ma ko cɛ ma pɛrɛ a pɛrɛla sariya sira kan nka laada sira fɛ a ma pɛrɛ fɔlɔ ala bɛ sababa ma mɛ an b'o le sabati an ka furu kɔnɔ ele ka muso min ka furuɲɔgɔnya taama kɛ ni laada sabatili ye o dilanni kɔfɛ a fɔra ko furusiri bɛna kɛ furusiri sariya o kɔlɔsila kɔɲɔso bɛna don kɔɲɔso laada o tangala kɔɲɔmuso donni kɔfɛ furuɲɔgɔnma fila cɛ ka hakɛ k'o ma tanga est ce que an bɛ can kan fɔtɔ k'o la n'i taara kɔ i ka denbaw fɛ k'o ka laada ye mun ye o b'o ta fɔ a bɛ taa cɛ la mɔgɔw fɛ k'o ka laada ye mun ye o b'o ta fɔ alimami an bɛna furu siri i ka misiri la dɛ i ka furu laada ni misiri laada ye jumɛn ye furusiri la alimami b'a ta fɔ an bɛna kɔɲɔbon don karisalakaw aw ka kɔɲɔbon don a laada ye jumɛn ye tile joli don o b'o ta fɔ mɛ an tilani kɔni bɛɛ la o cɛ ka hakɛ ye jumɛn muso ka hakɛ ye jumɛn da ser'o ma wa da ma s'o ma ni da ma s'o ma o man ɲɛna o e ti violence furu kɔnɔ k'an ka balana wa a man ka balana o sabu furu donna kan a donna kan quoi ala bɛ sababa ma hakilima la d'a ma n'o tɛ n'an ka y'a filɛ problème-ba de b'o yɔrɔ la cɛw ka jɔyɔrɔ ni musow ye ala y'o jagoya o fɛn fila de bɛ yen n'ala y'o di an ma an b'ala deli a faamu ɲuman ka d'an ma ala ma kɛla donc o la furu kɔnɔna la ɲininkali damadɔ bɛ yen an b'o fɔ k'o jaabi waati surunya kɔnɔ komi ala de y'a latigɛ cɛ ni muso ma ko an ye furu kɛ wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ko cɛw ka mafa ni musow ye musow fana kan ka mafa sɔrɔ ni cɛw ye parce que n'i y'a ɲininka an hakili la ko furu mafa furu basigi ko a bɛ musow de bolo a bɛ an baw bolo an faw a b'aw yɛrɛ bolo n'i y'a mɛn ko sabara sen joli don sabara sen joli ye sen fila tɛ wa n'i ko mɔgɔ ma taa sabara ta ka na di yan ani taa n ka samara sen fila ta ka na di yan i ka nkalon de tigɛ o samara sen fila taa sabara ta ka na di yan a banna taa sabara ta ka na di yan a bɛ taa sen fila ta ka na o mɛ taa n ka samara sen fila ta ka na di yan o ye kuma caman ye o sa kelen tɛ sabara ye fila de ye sabara ye ko taa samara taa pɛri kelen ta ka na a filɛ ko an b'o ma une paire ko taa pɛri kelen ta ka na n'a ye pɛri kelen o de fɔla mɛ mɔgɔ sen na ni fila ye pourquoi i na ni fila ye jaa a fila de ye sabara ye jaa cɛ ni muso o fila de ye furu ye olu fila de ye basigi ye muso kelen tɛ cɛ kelen tɛ k'a bɛ sababa ma ala ma kɛla mɛ n'an ka y'a filɛ toujours a bɛ ɲini an baw de fɛ waati bɛɛ ni muso muɲuna furu kɔnɔ n tɛna a fɔ ko m'an baw défend an bɛ ka réalité de le fɔ an bɛ k'a vécu yan parce que an yɛrɛ ka responsabilité on a démissionné surtout Abidjan kɔnɔ yan bi a ka ca dɛ alhamdulilayi n b'a fɔ mɔgɔ min ka kɛnɛ nin sɔrɔ kunnaja yɛrɛ fɛ o caman tɛ sɔrɔ nin ko ninnu kɔnɔ n'i ko filɛ cɛw ka responsabilité dɔw bɛ olu démissionné la pewu cɛ ye kurumu saba ye furu kɔnɔ bi dɔw taara retraite la dɔw démissionné la dɔw yɛrɛ bɛ yen ils ont échoué mais o si ka cogoya tɛ kelen dɛ min démissionné la ale bɛna f'u ye ne yɛrɛ kumana ka sɛgɛn n ka n'a kungo to ɲɔgɔn bolo an karamɔgɔ ni a bɛ k'i ni kungo to ɲɔgɔn bolo ala ko kulukum ra'i kira ko kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ani ra'iyatihi i k'i sigi la k'i ka n'a kungo to ɲɔgɔn bolo o ye nkalonfin de ye lahara i bɛ ɲininka kungo la kana sigi a la n'ale denmisɛnnin a b'o fɔ
mun taara retraite la a b'olu dɔn wa waati min na a ka kɛnɛ a bɛ se ka lɔlɔ sigi so kɔnɔ a ma foyi kɛ denw k'o sago kɛ musow k'o sago kɛ ale yɛrɛ bɛna dɛsɛ waati min na ko e Ala ko bana ye mun ye fantanya ye mun ye ni kunna man kunu a mon frère ale à la retraite a ka kɛnɛ min a taa retraite la waati na nafolo b'a kun wari b'a kun a denmisɛnninma a bɛ se ka musow guider ka denw guider ka bɛɛ to a yɛrɛ ma nafolo nana ban ka sɔrɔ a yɛrɛ ma kɔlɔ fɔlɔ maa se ka loi sigi ko kunu tɛmɛna ko ne ka baara cɛn tɛ ko n tɛ n ka du kɔnɔ mon frère to i ka retraite la o k'Ala makɔnɔ hakili ɲuman Ala d'a ma k'an bɛ sɔn a bɛɛ ma Ala ma kɛla mun ye suye la a b'olu dɔn wa mɔgɔ mun taala yɛrɛ don dala o man ka don yɔrɔ min na i kan ka don yɔrɔ min na n'i m'o dɔn ka ban i bɛ taa bɔyɔrɔ hakili yɔrɔ min na Ala bɛ sɔn a ma wa ko wa k'i ma tɔ b'a la ko mina nin sa o de fɔla o kɔnɔ de b'a bɛɛ di an ma maintenant nana cɛw ils sont violents musow elles sont violentes non mon frère ta part c'est quoi Ala ko rijal qawwamuna ala nisa cɛw de kan ka jɔ ni musow ye an tɛ jɔ fɔlɔ cɛw kan ka jɔ ni musow ye sira bɛɛ dɔ la mun ni cɛ kan ka jɔ ni muso ye e bɛna ne ɲininka ko e kan ka mun kɛ ko n kan ka f'i ye o cɛ kan ka jɔ ni muso ye Ala ko cogo di an ba Adama ma a sigitɔ a donna jinɛ kɔnɔ uskun anta wa zawjuka janna Ala m'o fɔ a bɛna fɔ wɛrɛ la ko waskunuhunna min haythu sakantum min wujdikum cɛ muso ka soko bɛ cɛ de kan muso ka soko o bɛ cɛ de kan o tɛ muso kan mais bi muso bɛ yen n'o dɛsɛra sɔsɔrɔ la cɛ bɛ bɔ Abijan mɔgɔ kɛla furu dɔ ye dɛ o ma furu dɔ lo ko sabali dɛ ko ni cɛ dɛsɛra so bɛ sabali mais ni cɛ dɛsɛra muso kan ka sara sa avec négociation muso ka dawuru t'o ye an karamɔgɔ bɛ yan cɛ yɛrɛ kan ka jɔ ni muso ye kawamuna kɔrɔ de b'o ye to fanga tɛ dɛ an bɛ ka kawamuna kɔrɔ de fɔ ko cɛw kan ka jɔ ni musow ye cɛw bɛ jɔ ni musow ye balo la kɛnɛya la fini na fɛn bɛɛ tɔ la cɛ jɔ ni muso ye mais ni ne dɛsɛla i jɔyɔrɔ la i bɛna lɔn ko muso tɛ bonyana sariya de ko n'i dɛsɛla ko bɛ bɔ a la o sariya de ko n'i dɛsɛla i jɔyɔrɔ kɔrɔ kɛ ko fɛn min bɛ bɔ a la kɛ o de ye muso ka bamanciya ye a n'a ka kalimanciya n'i y'i ban i jɔyɔrɔ la mais n'i dɛsɛla i jɔyɔrɔ la maintenant c'est à négocier haramu tɛ ko muso ka cɛ ka so sara haramu tɛ ko cɛ ka muso balo o si tɛ haramu ye o mais fili ka jɔ i ka dɛsɛ le kɔrɔ i ni muso ka négocier a ka kɛ wa n'a yɛrɛ fana ko karisa ye dɛsɛ nasɔngɔ la n bɛna k'a bɔ ye n'i nana wari sɔrɔ i b'a sara dɛ hali se i ta i b'a sara muso ka devoir tɛ k'a yɛrɛ balo mais bi muso dɔw bɛ yen n'o ma nasɔngɔ bɔ bi olu bɛ si kɔngɔ la o tɛ ko cɛ yɛrɛ bɛ jama i ka sugu la mɛli n t'a fɛ dɛ cɛ jɛlen n'a ma mɛn sugu la i bɛ si kɔngɔ la dɛ n ka cɛ i b'i balo cogo dɔn donc e kan ka jɔ ni muso ye n'i jɔra ni muso ye sisan Ala bɛ taa fɛn wɛrɛ ɲini muso fɛ cɛ jɔni kɔfɛ ni muso ye ka jɔ a ka cɛya jɔyɔrɔ la Ala bɛ fɛn wɛrɛ ɲini muso fɛ o ye jumɛn ye o de ye cɛ labatoli ye ani yɛrɛmajigin furu kɔnɔ mais ni ne jɔyɔrɔ a k'i dɛsɛ i ko muso ka jɔ a jɔyɔrɔ la a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ souvent violence yɛrɛ ka foyer kɔnɔ an yɛrɛ b'a créer sans se rendre compte vrai ou faux elle est démissionnée ko muso ye so sara muso bɛ so sara a bɛ nasɔngɔ bɔ ou bien ko i bɛ ji sara k'a bɛ courant sara tu vas dire olu yɛrɛ bɛ kɛli k'a bɛɛ k'a ye a ti nin to yen sanko n'i ye dɔ to a bolo a bɛ kɛ baara ye a ma kɛ baara ye ele bɛ violence créer i ka du kɔnɔ i dɛsɛra i jɔyɔrɔ la ko muso ma ne bɛ courant sara ne bɛ ji sara o tɛ muso ka devoir ye o muso ka ka devoir ye min ye ni muso man kɛnɛ k'a fila kɛ an ba o tɛ wa ni muso man kɛnɛ jɔn kan ka fila kɛ cɛ tɛ wa est-ce que o ye aw hakilina de ye wa cɛw hakilina don wa Ala ka sariya don k'i muso balo n'a man kɛnɛ fila kɛ Ala hakili ɲuman d'a ma Ala bɛ sɔn a ba ma an b'Ala deli an ka furu Ala ka sabati Ala bɛna fɔ aya la cɛw ko a ye jɔ ni musow ye mais cɛw ka jɔli ni musow ye o tɛ cɛw ka fisamanciya jira musow kɛlɛ non ko cɛw de ka fisa ko n'i y'a ye Ala ko cɛw ye jɔ ni musow ye ko cɛw ka fisa cɛw man fisa yɔrɔ si ni musow ye fo kelen milliard dafa du la taqwa Ala ko inna akramakum indallahi atqakum min ka bon Ala bolo o de ye min bɛ siran Ala ɲɛ an b'Ala deli k'an kɛla sirajɔn ye Ala ma kɛla mais an tɛ bi violence fanga bonyana a bonyana kojugu sabu mɔgɔ sɔn ko jo tɛ cɛ ni muso cɛ
cɛ ni muso cɛ kuma tɛ yen mais mon frère o ye hakilina de ye o tɛ ala ka laɲini an b'ala deli k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla hakili ɲuman k'a di an ma ala ma kɛla صلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ala k'an bɛ sababa ma an ka sheikh nana n'o ye an ka kayidi sama Sheikh Zakaria Konate kɔma bisimila inshallah a b'a ka kuma fɔ la a faamu ɲuman ala k'a di a ma a faamu kɔfɛ a waleya ka nɔgɔya an bɛɛ ma ala ma kɛla ka nɔgɔya an bɛɛ ma ala ma kɛla ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura inshallah o la an karamɔgɔ ye sigiyɔrɔ sɔrɔ an bɛna tɛmɛ n'an ka walanda ye o la an bɛ ka kuma yɔrɔ min na an ko silamɛya ma kuma furu kan yɔrɔ si ni violence ye o aya tɛ yen aya min nana au contraire furu yɛrɛ nana de ka na gɛlɛya ni gɛlɛya k'a gbɛn ka bɔ yen an b'o minɛ ala kɛra ka riwaya dɔ la sallallahu alaihi wa sallam ko akhbarani akhi Jibril wa lam yazal yusini bi nisa'i hatta zanantu an la yahila li zawjiha an yakuna laha uf an bawo ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko lɔnna Jibril nana ale kira ma kana ale kira ladi ni musow ka ko ye ka ale kira ladi ni musow ka ko ye fo ta ala jigin ale kira kunna ko ja cɛ yɛrɛ man ka fɔ a muso ma ko i lɔgɔbɔla ko k'i tɔɔrɔ ka jugu Jibril kuma ko jugu musow ka hakɛ la kira ko a jigin ale kira kɔnɔ ko ja cɛ yɛrɛ man ka fɔ a muso ma ko cɛ ko i yɛrɛ lɔgɔbɔla ten violence kuma b'o yɔrɔ la wa ni ka violence yɔrɔ min na ala ka sariya de tɛ yen ala kɛra kumakan de ma labato n'o tɛ furu violence silamɛya kɔnɔ ça n'a jamais existé hakili ɲuman ala d'a ma k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla mais n'an nana don a kɔnɔ ni an ka dɛsɛ ye ni hakilina ye on doit savoir faire la part cɛw ka jɔyɔrɔ de ye a ye jɔ ni musow ye mais ne bɛna fɔ muso dɔw bɛ yen olu yɛrɛ de nati o ka ko ka gɛlɛn e tɛna o fɔ an ye kɔ n'an k'o fɔ an ye aya kelen min na ala b'a fɔ ko cɛw kan ka jɔ ni musow ye o aya kelen na ala bɛna f'u ye ko muso ye gurupu fila ko muso hinɛbagaw bɛ yen ko muso kana gɛlɛnw bɛ yen mais muso kana gɛlɛnw olu kan ka corriger cogo min na ala m'o fɔ ye wa o fɔlen ɲɛna o e tɛ k'o kɛ ne yɛrɛ ka hakilina ye o non souvent anw b'a essayer ko an bɛ muso corriger k'o ladabu n'an yɛrɛ hakilina ye a se ka kɛ ne hakilina ye a bɛ kɛ ni sariya de ye ala ye étape de fɔ musow ka ladabuli la i bɛ cɛ dɔ ye sisan muso bɛ ko dɔ k'a b'a to ji pawu ko mun kɛra ko tɔw ma mɔ joona tɔw ma mɔ joona nin o tɛ bɔgɔli ma yɔrɔ ma ti ma se o i ma se bɔgɔli yɔrɔ ma bɔgɔli ça c'est dernier étape sanni i ka se muso ma a ka ɲɔgɔn kɛlɛ étape saba de bɛ yen a fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye négociation ye aliwaas ka kuma fɛ tɛ k'a fɔ a ka erreur kɛ k'a sɔrɔ a ma erreur yɛrɛ kɛ a ye to ka communiquer nin man di ne ye dɛ sariya la nin tɛ bɛn dɛ ainsi de suite dɛ i sɔmina ma i bɛ to k'a ladi dɔɔni fo ka taa se n'a ye erreur kɛ i bɛ kuma fɛ ko n'a ma ɲɛ i kan ka mun kɛ k'i i bɛ dilan tigɛ a la n'o mana ɲɛ ko a ye se bugɔli étape la maa n'u ka kɔrɔsanko étape tɛ yen o to fangako de bɛ yen parce que cɛ ka fanga de bɛ yen k'i nɛ minɛ jo tɛ cɛ ni muso cɛ nkalonfin o ye hakilina de ye jo bɛ cɛ ni muso cɛ kɛlɛ ka kiiri dɔw tigɛ cɛw ni muso dɔw cɛ k'a tɛ cɛ muso la k'a jɛ muso la sahaba dɔ bɛ yen a fa fatula a y'a fa muso ta fɔlɔ la u tun bɛ bin muso kan o cogo la a ye fa muso ta k'ale y'a furu k'a ka muso ye muso taara fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam ko an cɛ den karisa ko a ye n ta k'a ka muso ye a ko muso ma ko kana kuma fɛ ko taa i ka so kɔnɔ min ko a y'a ka muso ye cɛ dɔw cɛ tɛ ni cɛ don a ye min k'a muso ye muso dɔw muso tɛ muso don mais mɔgɔ dɔ kɛra y'a kini da tigɛ ka jɛ muso la n'an bɛ kuma furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ an bɔ ni tiɲɛ ye dɛ bɛɛ de kɛlen bɛ ten cɛ ni muso cɛ tɛ yen i nɛ minɛ i nɛ minɛ nɛ minɛ ko don wa n ko sariya ko don parce que anw bɛ k'an ka furu kɛ ni an yɛrɛ ka sariya ye ka sɔrɔ ala sariya tɛ yen cɛ ka sariya tɛ yen ala ko i kan ka jɔ ni muso ye i ka sariya t'o kɔnɔ ala ka sariya de bɛ yen nin bɛ kɛ n ka du kɔnɔ a tɛ kɛ n'i ka hakilina ye dɛ a bɛ kɛ n'ala ka sariya ye nin tɛ kɛ n ka du kɔnɔ e hakilina tɛ yen ala ka sariya de bɛ yen
ma bɛɛ ala sariya kuma dɔ la an b'o lasago an yɛrɛ ka sariya an b'o de sabati an ka furu kɔnɔ n'o kɛra violence bɛ na mankan bɛ caya hakili ɲuman ala d'a ma k'an bɛ sababu ma ala ma kɛla ni cɛw jɔra o jɔyɔrɔ la ala bɛ min ɲini musow fɛ o de ye cɛw labatoli ye ainsi de suite étape par étape don e ma muso ta kɛ i ko a k'i ta kɛ a tɛ kɛ baara ye ala k'o dumuni y'a saji bila ko sariti min bɛ yen k'a ye wele ma jaabi bɛɛ n'a ka devoir don ala ko dugawu kɛ m'i jaabi ala bɛ se k'i jaabi ka sɔrɔ i ma ala wele o ala ko cɛw ye a ye jɔ ni musow ye an baw ko ni cɛw jɔra n'a ye ko an ma jigin cɛw ye sabu aw de ye faamaw ye aw de ye faamaw ye maa d'a ma n'a fɔra ko cɛw jɔra ni musow ye ka ban mɛ diɲɛ laban na mɔgɔw kalanna ka kalan fo ka taa fili musow ma se k'o faamu fo bɛ taa to ko égalité entre la femme les hommes et les femmes ko ka cɛw ni musow ko bɛ ka cɛ ni musow kɛ yan n'o kɛra ka ban musoya danbe ma ban o ala ko ko e de ye patron ye ko to so kɔnɔ cɛ bɛ jɔ n'i ye ne yɛrɛ ko ko e ni cɛ kan ka kan yan a ma kɛ baara ye i bɛ taa mɔgɔ kalannen ba dɔ yɛrɛ sigi sɔrɔ fo bɛ débat kɛ o ko la hakili jumɛn kalan sugu jumɛn ala ko cɛw de bɛ musow kan furu dama tɛ o kɛlɛ ka waati la n'an ye tariku kalan muso ye jɔyɔrɔ jumɛn de ta kɛlɛda la k'ala kɛra to a kɛra min sariya kiiri jumɛn de tigɛra ka kɛra tile la ko muso dɔw kiiri tigɛ a k'o ye min ala kɛra ka tile la muso ye cɛw seliko joli kɛ o yɛlɛ min mɛ n'a nana se diɲɛ laban na k'anw nana développer n'an bɔra diinɛ kɔnɔ ka ban ni nana an sɔrɔ an b'an ka bana yɛrɛ la ko égalité entre les hommes et les femmes égalité tɛ yen bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don cɛw jɔyɔrɔ ye min ye o ka jɔ o jɔyɔrɔ la musow jɔyɔrɔ ye min ye a y'an majigin cɛw ye a ye cɛw bonya nka ala bɛna fɔ an ye nin n'a bɛɛ ko muso ye groupe fila a kumana aya min na ko rijalu qawwamuna ala nisa bima fadala Allahu ba'dahum ala ba'd sabu ko ala y'o dɔw fisaya ni dɔ ye kuma lasunan bolo ma mɛ dɔw bɛ aya nin ta ko b'a yira k'a fɔ ko non ko n'i y'a ye ala ko cɛw ka jɔ ni musow ye ko k'o de cɛw ka fisa abudulayi bɛ k'a fɔ aya nin na o tɛ dan ni fisamaciya ye dɛ o ye dancogo fisamaciya ye ni ko dancogo fisamaciya ala ye fadulu dɔ kɛ cɛw ye hakiliyan fan fɛ tofagaya fan fɛ ani sira caman kan cɛw bɛ se ka don ko caman na ka bɔ ala bɛ ka kuma o abudulayi de kan o fisamaciya kan mɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ dan na cɛ de ka fisa ni muso ye o tɛ tiɲɛ ye i n'a karama ko ndalayi a ti k'a kɔ ala ko ale y'o kɛ ka da mun kan sabu cɛw bɛ se ka jɔ jɔyɔrɔ caman na muso se ka jɔ o la a filanan wa bima anfaqu min amwalihim ko cɛw ka fisamanciya bɛ sɔrɔ musow kan mun kosɔn sabu cɛw de ye furu nafolo bɔbagaw ye cɛw de ye nasɔngɔ bɔbagaw ye cɛw de ye so sarabagaw ye denw ka ekɔli cɛw de b'a sara cɛw de bɛ musow fiyɛrɛ bɔ cɛw ka fisamanciya fɛ an balimacɛ n'o ma sɔrɔ i ka furu kɔnɔ abudulayi min bɛ n'i bɛ k'a ɲini t'a la dɛ ni k'i bɛ yɛrɛ dɔ se ka don sabu i hakilina tɛ yen ala ta de bɛ yen ala ko cɛ ka abudulayi bɛ kɛ waati jumɛn bima anfaqu min amwalihim ko i ka fisamaciya bɛ sɔrɔ waati min na n'i jɔla i jɔyɔrɔ la mɛ wa an y'a faamu fana dɛ k'a fɔ ko furu kɔnɔ ko muso groupe fila de bɛ yen fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah parce que dɔ bɛna la a karamɔgɔcɛ bɛna sigi ko cɛw ye hinɛ musow la i sɔn kɛ ko muso dɔw yɛrɛ bɛ k'o man ɲi a ma se ta fɔ ma ala yɛrɛ bɛ k'o fɔ ala ko dɔw ka ɲi dɔw man ɲi voilà mun ka ɲi olu min ka kan i kan k'o dɔn min fana man ɲi i ka devoir ye min ye a tigi fan fɛ ala bɛn'o fana fɔ aya kelen in na o y'an seli ko waati surunyana an bɛna aya laban k'a jɔ cɛ ko min ka ɲi i ma fasolihatu qanitatun ko muso dɔw bɛ yen olu ka ɲi o majigilen don furu kɔnɔ o bɛ cɛ bonya o bɛ cɛ kumakan labato fasolihatu qanitatun ni jumɛn ye mun b'o majigi o furucɛw ye hafizatun lil ghaibi k'o bɛ cɛw latanga cɛw ɲinɛ ani o kɔfɛ latanga ye cogo jumɛn ye ni cɛw bɛ yen parce que muso caman bɛ yen i b'a dɔn muso ɲuman ye waati na n'a cɛ bɛ yen ni cɛ bɔra ka ban sɛfɛ hakili ɲuman ala d'a ma k'an bɛ sɔrɔ ala ma kɛla waati kɔnɔ an tɛna se ka walawala ka tɛmɛ mɛ ala kɛ to ka kuma ko muso dɔw bɛ yen olu ka ɲi a ye sɔliyatu fɔ an b'ala deli ka muso ɲumanw di an bɛɛ lajɛlen ma ala ma kɛla an ba mun bɛ yen k'olu yɛrɛ la ɲɛ ala ma kɛla
Pajia damu ya musulmani kila kwa dunia mata wa khair mata wa imratu soliya ko je damu na so hele mawli musulmani mon n'arrive pas à faire la part des choses ala kila ko musulmani amabo jamila ako maratu soliya amabo jamila ponya do sabu na nyena kaba abe nyon zorola na je nyena ni nyeni ma yala te penye pendo be a chekan nga kalite mai pendo be a chekan nga kalite kai soli asu e muso kalite le muso modalite a kalite te ko tie damu nga tie damu na so nyuma o le muso nyuma muso mi kai ala do mono maya ko soli hatun qanitatun muso do kai o majigini do o be chewo latanga o be chewo kolosi chewo nyene no voyage la o bo latanga o bo na o kana bo latanga ko don latanga ko ga sigi latanga chete ko voyage la kana fo rosi ko muso ni sigi no nyona no muso te to kame wa o muso kele nunu abe nyini chewo fe na yo muso soro jogo la ko ya jija ayoka heke kolosi nga mun kai o ka ke kanga kolosi nga muso mu ya daleno sharabi na ko lu fana kan ayakele na ako wallati takafuna nuzuzahunna kongoga ko muso kubudo fana be de muso jimaye abe sirana mun ka yana kiyanye anoka bezongonia anoka yela bunya furkono ko abe zana lu mun nyede sanni o ka ya da o kan ko ye muke wallati takafuna nuzuzahunna faizu hunna minaje ka bonga soko no mafwele tay fa jebo mafwele ko faizu hunna kwai kuofe na fala ko mo wasu de ke jeni ko to abese ka ko jeni nye abese ka ko ni so na mo ma kai abe to ka strabla iba wole akaza ne so mimi so rela akala musakala chewa vraiment iki chokola ngani mimi ni fe vraiment kana nke ni kai ni mai sana cheni kake ibe kuma wa cheni bana ko be kuma be ke ala ko ni muso mu ya dala ko nganga muke ko fa hizu hunna wa ikumo fe na so mna muko ka cheni ma wallahi takafuna nusuzahunna fa hizu hunna wa ikumo muso ni kuma manye wa jiri manye dobina no ko te ka so ko wa ba ko mu ne ga muso ko kuma na be ka se e kuma na be ga mu ko e ga mu ne fa nala ko kuma muso ko minga ngabo muso tika ngo fana to ni mi ta fata to muso fata ta kita do le ko kuma muso fe iganga mi ko muso ne iganga jiwe fo ni kuma manye ala ba ko yo ko ni kuma manye waju hunna fi madaji ko waju hunna fi madaji ni kuma na fe amame ye mo wo blaga kuma amame kuyi dia kana ni acting ba to aba don ko itorone no kwa ye plant yola ala ne ko waju na fi madaji antolo lamu aya le nyini ka famia o dala kana jama to chura wala ala ko waju na fi madaji ama bi plant dai muso de ala ma ko plant dai de ba jode ka fo tum me ka fo sofia do e be plant muso be kuyi plant ke muso la ka to plant donc kondo mo fam na ko na mzo na mame abara de beje abele ma misala ni mo ma kuma be abara de beje ka na kala ko be ka ma na mzo mo ma fini no plan de mo sala ma se kuma na ma se sala ko wala ma se kuma na ma se kuma na ma ja ma ka ko ala ba kuma ma na na ma ni ko ki mzo ba da jina ba jina ba da mzo ba jina ba da ma se ba ko mo na mzo como ni kaisa para ko ni muso banyala ne dance ka ko ala ko sallallahu muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala ni o manye woni wazu manye ay plan diga muso la no manye ay muge ko wajiri mo hunna waye muso ko donc nano ye comme acte de violence de barbarie ça volu ma bogoli famia donc ha ko slama ko fianti ba kono ko ala ko ka muso bugo slama violence ba kono ala ma bugo ndo ka jina ga ko do ko ka baka ala mo ko ala kele mo ko ma bugo ni sharabe ro minani bugo so ni ga aburo ka ngatiya
ala mo fo wa ngona trawlo nala ko boli ke boli bana condition de bana bola boli to wa de bala wati de bala mais to wati be boli an ka rabesele abela ban boli la ma on ka muso ladabu abeta me boli la ala ko kuma folo ni ka kuma manye saju bla o ka kuma no manye plantigala no manye boli ke mais on va damne boli la folo hakili mala dama point jija bara bara namena ke sharia ya nyina fe dimi to mina anga jija ka ke ko chiwola afamu nyuma ala dama hakili ma ala dama o ya nyina fe ko wati sila don amina kuma kunche ka kuma labani mi o le tumai ka nyini ampela jini fe an faw fe aga jija patna zara ya bonya kama ana horoma kama anga hine an musola an faw ayina an bawla an wele demsaw an hine an musola ay to an joro la nan jolan joro la anga fitama tiabe soro o de kono na fala ko anga joan joro la pen sababe furu kono ke gange jija ko rasile musoyi ajule jumaye musoka besoin matériel ke ganga jola musoka besoin matériel de dore pe betise ga nyi muso bolo ni warte pe betise ga nyi muso bolo ni musaka bote ke bekana ga joro la aflana musoka devoir religieux o jumaye ke ganga jo musoka ala bato joro la kam zo gide ga bla ala ko ka wa sabu ala be ga ko na kono wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakati ebe muso ta kana sokono a kone ka salati ka samala e re ko ka kalange e almamdini e kana mo deni e ko no ala kala sallallahu alaihi wa sallam ngab me yara fajiri kata so imam ali katala an fatma zara ani asan hussein ko waye kata selima bi waye ko jamo ele ko muso ka seli ko ya kunwe aka sunko ko kungolo ko faare karamo de ko yele ga furu ga to kalana ala ba fanyo muso ka besoin matériel kebe jone to ko mina muso ga ala ko o ganga ke to fana kunwa ko ye fanga ji janga je siruma nedu ala ko ko ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa alikum nara ko mun ko limani la ko ya kun tanga ga dimala tanga sabu amen ni ga okungola en fawo o ga besoin matériel en jonaye o ga dinago anya nye jirola en jono roy amina labayro mina sharaba ni ampe ko je begangi jija I muso kana ke fen gloma be furugo muso ma ga furugo no kuma to furula sharama soma hakima ala dama sabu ni muso blala rema ko te ga luate mi ga da abake wati mi ga da abedo wati mi ga da abebo sharama so umma mashife amala doli pamunuma ala dama anga furu ka barka ala makela ka hine ani kanu o min la ni na furu kono Allah subhanahu wa ta'ala be ko sabati anga furu kono ala makela ko sabati anga furu kono ala makela bebe be sawbe kala ko jili se anga furu kono amala doli kan kishi apela jenima ala makela président fana kala ne sisa amala doli muso la be mun bolo ka sabal do ka furu kono ala makela ka basigi do ka furu kono ala makela kele ne be mun bolo ko do ta be jenima ala makela do fana be to kele kan doto bolo o muso ko hamina amala doli patma sare buina horma kama ka furu kono ma ala makela ambado fana be o gubo ka furu kono o hamina no furu kono amala doli patma sare buina horma kama ka suwa to ka furu kono ala makela am famu be ni do fana ko ka furu kono amala doli patma sare buina horma kama ka suwa to bela jinima ala makela اللهم إنا نسألك بياك فاطمة وأبيها وبالي وبنيها وسر مستودعها أن تفتح لنا أبواب خيراتي برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأولياء وعباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Namba ko selama watu abekanga keneka ayere tube voyager de ndola mais akwa bena kanga keneta et puis alhamdulillah abeya donc ama fo age fait fo ya rabbi ka metro ka jambela jenema ala mokela ne baw aya fo ko jelo sil conjugal tiaw doron ka yorote muso yere frali be se ka ke violence donc inchallah ne hakila bela jeni ka tata la ala ka metro no yanye inchallah nous saluons la présence du guide spirituel
frère Zakaria Kone et toute sa délégation, Inch'Allah. Chers